Hey you guys, welcome back to my channel. My name's not Jessica, but you can just call me Joo-Sama. We are here for episode 4 of Chainsaw Man. Okay, last episode he got busy against Bat Demon Man. Okay, freaking power was Shiesty with her plan. She got swallowed up along with the cat. Okay, so I don't know if she just in there in the gut part or like in the stomach sack or whatever, and she could just be cut out and then she'd be fine. I don't know what the ramifications of them doing this operation that they didn't have license to do, how that's gonna work out, who's gonna get in trouble. Is he gonna take the blame, particularly because he's the one who signed her out in the first place? I don't know, we shall see. Let's get started. But before we do that, click that like button because it's gonna help me grow. It's gonna help the algorithm see me. So do that. Did you do it? Yes, you did. Okay, let's go. I guess she's blood demon, so. Oh, Lord. This is very, mm. 殺されたくなければ人間を連れてこい。血は好きじゃん。血は温かくて気持ちがいい。They just them together. なぜわしを助けた？ママを殺そうとしたの？ I still get to feel on them. So you gonna let me feel on them or not? どうしてすまんかった。ヤーコは助かったからだ。胸を揉ませてやるわ。Your time is here. よっしゃー。 It's not dead? What is that? That was an unexpected turn of events. That's what that was. I mean, are those peen titties? It's like genital boobies. ヤーコを連れて逃げてくれ。Do you have the energy? チェンソーが出ねえ。血が足りねえのか。やっと見つけた。あんたでしょ、コウモリちゃん殺したの。私の男だったのに。 My bad. Ew. That thing looks so disturbing.
ない顔だけど死んでちょうだい。 Was that the thing inside his mouth that gave him the くだらない air blast? されたものね。かわいそうコウモリ。 But how would she fit in there? Like me taking titties is serious. Get it right. And 俺にやること見下しやがってよ。復讐だの、家族守りたいだの、猫救うだの、ああだのこうだの。じゃあ夢バトルしようぜ、夢バトル。俺がてめえをぶっ殺したらよ、てめえの夢船飲むこといかない。いいよ、私が止めてあげる。いいぜ、俺に夢バトルで勝ったらね。not with these visuals. Tie her up with intestines. 悪魔じゃ。That didn't go as planned. That didn't go as planned. いただきます。 Power, do something. Okay. コン。こいつは昼の悪魔だね。飲み込んでいい？よし。Well. お前と血の魔人の事情聴取。猫は動物病院で健康状態の確認。お前の腕拾っておいたぞ。冷血したらくっついたらしい。本当に悪魔みたいなやつだな。てめえだって悪魔と仲良く話してただろ。デビルハンターは悪魔と契約して悪魔と戦う。俺は狐の悪魔と契約している。力を借りる代わりに体の一部を狐に食わせる契約だ。痛そう。悪魔は常に人の死を望む。それは魔人も同じだ。パワーはいいやつだぜ。お前血の魔人に殺されそうになっただろ。理由はわからないが、お前は 'Cause I wanna. しているな。 If you take her away, I can't. 娘がチェンソーの人に直接お会いしたいと。ありがとう。悪魔に会社で食っちまうぞって言われて逃げたんですけど、男の命なんて知るかって。悪魔が俺ごと車を投げたんだ。チェンソーの頭に刺さっお前が一つだけ条件を飲むなら今回は見逃してやる。俺の言うことは素直に聞くこと。俺の言うことを聞いていればお前は今の生活を守れるぜ。どうだ、分かったら返事。安心してくれ。あんたらみてえにご立派な目標はねえし、しょぼい夢しかねえけどよ。てめえと同じぐらい俺マジでやっからさ。なあ、無罪だったじゃろ。分かったらさっさとこれを外せ。
本当にいいのかな。この魔人ちゃんがいつか人を殺した時は見逃したアキカンの責任だぞ。慣れ合うつもりはないですよ。失礼します。 Let me make sure I'm straight before I actually knock. 早川くんも少し頭が柔らかくなった？デンジ君と一緒に住んでる影響かな。まさか何も変わってないですよ、俺は。 He wanna look like Itachi. All he needs is the sunken in eyes. It looks like he's had a hard life since birth. We don't separate our whites from our darks. なんだよ、悪魔か？ The disrespect. Is she gonna let her do? 早川くんちの部屋一つパワーち How ゃん many に rooms 貸し he てほ got? しいの。君ならデンジ君とパワーちゃんのいい首輪になれるからね。なんで俺の家にヤバいやつばかり集めるんですか。私が早川くんを一番に信用しているからだよ。はい。ずっと心配しなくてもパワーちゃんいい子にできるって言ってたから大丈夫だよ。野菜は嫌いじゃ。はい。忍者。てめえ、野菜作った農家に失礼って思わねえのかよ、悪魔。クソはたまにしか流さん派じゃ。流せ。くせえんだよ。ウロはたまにしか入らん派じゃ。入れ。くせえんだよ。Do you still want to touch Stanky Titty? Or his titty titty? ああいうの。あ、おいクソ悪魔、てめえのクソこびりついて取れねえんだよ。 Is that Boo Boo? Yeah. 胸を揉ませてやるから揉め。Your time is now. Can you do it? これどうした嬉しいじゃろ。揉め揉め。ありがたく揉むんじゃな。Get to getting, sir. 天使。 Is that the end of the episode? Yo. So we have to wait till next week to see if he gonna rip that genie out of that bottle. Lord of mercy. He's earned 3 fondles. I hope he has a good time. I wonder if they're gonna show it or if he's gonna pop up the bathroom with just like the most cheese in his face ever. So yeah, interesting to send a girl into a house with 2 dudes. I'm assuming these are adults. These have to be adults. Cause the one is like damn near chain smoking. So these have to be fully fledged adults, I'm assuming, at least in the age group. I don't know, you guys, but go ahead and subscribe if you are not already. Click that like button if you have not already. And until next time, deuces.